ہو رہا. آپ نے فرمایا جدو انہاں لوگاں دے درمیان اس میری امت دے درمیان اللہ پاک انصاف دا ترازو رکھن گے, حقوق العباد دے معاملے اندر سب نالوں پہلے اللہ پاک نے حساب لینا ہے. حساب اے لینا ہے کسے نے جان بوجھ کے کسے دا قتل کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے. میدان معاشر اندر سب نالوں حقوق العباد دے معاملے اندر پہلا سوال اے ہونا ہے کسے مسلمان بھائی نو جان بوجھ کے قتل کیتا, شراب دے نشے اندر تو کے پسٹل 8-10-15 ہزار دا پا کے ایڈیاں بغیرتیاں تے بدماشیاں کردہ ہویا ایس نشے دے اندر آ کے اپنے مسلمان بھائی دا قتل کر دینا ہے. یاد رکھ اے دنیا دی خیر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. معزز سامعین محترم, بزرگوں اور دوستوں, پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں, خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اول اور پہلی سعادت والی گھڑی دے اندر تہاڈا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ اندر اللہ منظور اور مقبول فرمائے. اللہ جی اج دی ساڈی اس حاضری بر وقت احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما کے اللہ بیماراں نو اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک سونے جنہاں دے کول اولاد نہیں اپنی رحمت دے خزانیاں دے اندروں نیک سالے اولاد عطا فرما. اللہ جی یہ جتنے بیٹھے نے اول وقت اندر آ کے سونے اللہ جی تواڈے محبوب پیغمبر دیاں مٹھیاں سونیاں اچیاں آلہ بہتر برتر اللہ باتاں سنن واسطے تشریف فرما نے. میرے سونے اللہ میرے سمیت ان تمام احباب نو بیت اللہ دے اللہ حاجت عمر نصیب فرما. اللہ کعبۃ اللہ دے سامنے بہ کے زمزم پین دی توفیق عطا فرما. مالک سونیا پیغمبر دے حجرے دے قریب بہ کے ریاض الجنہ اندر بہ کے اللہ قرآن دیاں رج رج کے تلاوتاں سانو نصیب فرما. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں جدوں مسجد اندر آیا تے زمزم بھی پی لیا تے مکے دا زمزم ہے تے کھجوراں مدینے دیاں وہ بھی کھا لیاں تے ہن آپاں نا رل مل کے سارے جمعے اندر ایک دعا کرتے رہنا ہے اللہ پاک بیت اللہ اندر بہ کے کعبۃ اللہ دے سامنے بہ کے رج رج کے زمزم پین دی توفیق عطا فرما. مالک سونیا نبی دے شہر مدینہ المنورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر بہ کے اللہ جی سانو سونے محبوب دے سونے شہر دیاں مٹھیاں مٹھیاں اے میوے تے کھجوراں کھان دی توفیق عطا فرما. قرآن پاک سورہ المنافقون دی جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کی تھی, اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جدوں وقت مقرر اے موت والا وقت جس وقت آ جاندہ ہے ادھے اندر ردی برابر بھی نہ کوئی اگے ہوندہ ہے ٹائم نہ کوئی پیچھے ہوندہ ہے. جس انسان دی موت دا وقت لکھے ہے اس نو او موت دا پیغام او وقت آ کر کے رہنا ہے, لیکن کسے انسان دے اختیار اور علم اندر نہیں کہ او وقت کدوں آنا ہے. آیا کہ اساں بیمار ہوواں گے بیماری دی حالت اندر وقت آئے گا یا صحت مند ہوواں گے صحت دی حالت اندر وقت,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਆयत ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, हर हाल अंदर मौत आनी है ये यकीन है, और इसका इनकार तो कोई काफर सिख हिंदू बुद्ध मत भी नहीं कर सकता। ये मसला ही ऐसा है, ये भाबी बरेलवी देवबंदी का मसला नहीं, ये बल्कि तमाम इंसानियत का ये अकीदा और यकीन एतमाद है कि मौत हर हाल दे अंदर जिहड़ा वक्त उदों आएगी। हुणे तुहानूं मौत नहीं आउंदी, जिहड़ा वक्त उदों आएगी। थोड़ा जिहा बोलो ताकि गल मैं समझावां तुसीं समझो। मौत हर हाल दे अंदर आनी आनी है, लेकिन मौत का वक्त की है ये बोलो साडे इलम अंदर, ए इलम अंदर नहीं। जदों इलम अंदर नहीं, मौत तो बाद कबर और हशर ए मैदाने माशर का हिसाब किताब है, जिहड़े मामलात होने ने। लिहाजा इस मौत के पैगाम आन तो पहले पहले असा अपनी जिंदगी अंदर वेखीए किहड़े किहड़े मामलात के अंदर साडा पैर फिसलदा पिया है, किन किन मामलात अंदर, किन किन हकूक के अंदर तुसां ते मैं जिहड़े आ वो गलत रस्ते ते चल गए हाँ, शैतान ने वरगला लिया है, असा चल गए हाँ। लिहाजा वो पैगाम आन तो पहले पहले अपने वो जिहड़े दो चार मामलात ने ना उन्होंने सीधियां कर लईए। अक्सर लोग सवाल करते हैं, हज़रत जी कारी साहब जिहड़े मौलवी की गल सुनो तो वह तो दीन बड़ा वड्डा दसदा है, ਉਹ भी अमल करो, ਉਹ भी अमल करो, इंज करो, तो किन्नियां क चीज़ां ते अमल करिए। मैं तुहानूं बहुतियां गल्लां नहीं दसनियां, मैं तुहानूं खुतबे दे अंदर ना पूरा दीन दसना है, तो लेकिन दीन जिहड़ा है ना मैं तुहानूं एवें शार्टकट दो गल्लां अंदर पूरे दा पूरा दीन समझाना है कि दीन किस चीज़ का नाम है। असा मौत तो बाद अगर कामयाबी दिलो दिमाग अंदर सोच फिक्र लैके फिर रहे हैं, वो किवें होएगी। आइए तवज्जो करिए, मैं पूरे दीन का एक खुलासा तुहाडे सामने, निचोड़ और खुलासा तुहाडे सामने एवें दो जुमलियां दे अंदर, दो चीज़ां दे अंदर इंशाअल्लाह रहमान बयान करन दी कोशिश करना। जिंदगी दे अंदर तमाम जितने मुसलमान ने इन्हां दी जिंदगी दे उपर आयद होने वाले, नाफज होने वाले बुनियादी तौर पर दो तरह के हक ने, दो तरह के हकूक ने। किन्नी तरह के? दो तरह के। उन्हां दोवां दे अंदरों सब नालों पहला हक है हकूकुल्ला और दूसरा हक है हकूकुल इबाद। और पूरे दे पूरे दीन दा निचोड़ भी यह दो ही चीज़ां ने। जेड़ा बंदा हकूकुल्ला दे मामले अंदर सही रहा, हकूकुल इबाद दे मामले अंदर सही रहा, जन्नत उहदे हक दे अंदर लिख दी। मत समझे कि जन्नत नहीं मिलनी, जन्नत कमान वास्ते मैनू की कुछ करना पएगा। लो मेरे भाईओ, सब नालों बुनियादी तौर पर पहली बात हकूकुल्ला दे मामले दे अंदर तुसां ते मैं नज़र दौड़ाइए, और हकूकुल इबाद दे मामले दे अंदर तुहाडी मेरी जिंदगी किंज दी बसर हो रही है, किंज दी गुजर रही है। यह दो चीज़ां पूरे दे पूरे दीन दा निचोड़ है, असास है, जड़ है। अज दा जुमा पढ़न तो बाद, मेरी गुफ्तगू सुनन तो बाद मैं तुहानू एक नसीहत देना, इनू याद करो, दिलो दिमाग नू हाज़र करके बहना। मावां बहना अगर सुन रही ने बड़ी तवज्जो दे नाल मेरी जुबान की नोक नाल चंद मिनटां वास्ते अपने दिमाग नू जरा जोड़ना। अगर तुहाडे मेरे कोलों कोई सवाल करे कि दीन किस चीज़ का नाम है, दीन किनू आंदे ने, इस्लाम किनू आंदे ने, तुसां ये नहीं कहना यार मैं कड़ा मौलवी हाँ, मैं कड़ा मुदरसे अंदर कोई 5-7 साल लाए। नहीं, यह जड़ा जुम्मे दे अंदर आना ते खतीब दा हक है एक दरसी माहौल बना के कुछ पल्ले पाए, समझाए। लिहाजा तुसां ए ज़हन अंदरों कढ़ दिओ असां 8-10 साल मुदरसे नहीं गए। चल तुसी नहीं गए, जिहड़ा तुहाडे कोल आ रहा है वो तो तुहानूं जाके वो तो कुछ इकट्ठा करके तुहानूं समझाण आंदा है। एक कार्रवाई ते फार्मैलिटी पूरी करने वास्ते मैं नहीं आंदा, और तुसां भी यह ज़हन लैके नहीं बहना, बल्कि कुछ समझण वास्ते बहना है, कुछ अमल करने वास्ते, अपनी जिंदगी नूं तब्दील करने वास्ते तुसां ये नीयत लैके आना है। अगर तुहाडे कोलों कोई सवाल करे हज़रत जी
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਦੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? दीन दी असास की है, जड़ की है, दीन दे मसाइल की है। तुसां ज़्यादातर ऐस झंझड़ चो निकलना है कि वह फलां भाबी बरेलवी देवबंदी तुसां कुरान हदीस नूं सामने रख के मेरी इस गल नूं जरा पल्ले बन के सारी जिंदगी पल्ले बनेगा। सारी जिंदगी अंदर जदों भी तेरे सामने कोई सवाल आएगा तू इंज जवाब देगा, अगला समझेगा कि यार ये तो कोई बड़ा आलम लगदा है। हालांकि नहीं, तुसा एक जुम्मे दी क्लास, दरसी क्लास के अंदर ए सबक लैन वास्ते आए हो। अगर तुहाडे मेरे कोलों कोई सवाल करे दीन इस्लाम किस चीज़ का नाम है, असा की कहना है? की कहना है? दो चीज़ों का नाम। किनियां चीज़ों का? दो चीज़ों का। वो दो चीज़ां केड़ियां ने? पहली हकूक। डर डर के बोलते हो, लगता समझ नहीं आई। दो चीज़ों का नाम इस्लाम है। पूरा दीन कित्थे खड़ा है? दो चीज़ों के ऊपर। पहले नंबर ते हकूकुल्लाह, दूसरे नंबर ते हकूकुल इबाद। इधर वेखो, ए पहले नंबर ते वे, ए दूसरे नंबर ते वे। यानी कि जमीन ते जड़े रहन वाले ने इन्हां दा हक है, आसमान ते अरश के उपर जड़ा मुस्तवी है एक ओदा हक है। ए पूरा दीन है, पूरा इस्लाम है, पूरी शरीयत है। पूरे दी पूरी शरीयत, पूरे दा पूरा दीन इस्लाम ए दो चीज़ों के उपर खड़ा है। अगर जिंदगी अंदर हकूकुल्लाह ठीक ने, हकूकुल इबाद ठीक नहीं, तो मामला बड़ा खतरे अंदर है। अगर हकूकुल इबाद के मामले अंदर यानी कि अखलाक लैन देन ठीक है, लेकिन हकूकुल्लाह नमाज कोई नहीं, रोज़ा कोई नहीं, यानी दीनदारी ए मामला कोई नहीं, तो मामला फिर भी बड़ा खतरनाक है। बास लोगों ने, बास आम लोगों ने बात मरूफ कर दी है, यार कोई गल नहीं, हकूकुल्लाह खुदा हुंदे ने, करो, नहीं हुंदे ना करो, लेकिन हकूकुल इबाद ते जोर दिता है। यह जिहड़ी सोच बना दी गई है बिल्कुल गलत है। पहले नंबर ते हकूकुल्लाह है। याद रखिए, अल्लाह ते कादर कदीर है, बख्शन ते आए तो हकूकुल इबाद भी माफ़ कर सकता है। अल्लाह अगर बख्शन ते आए तो हकूकुल इबाद भी माफ़ कर सकता है, हकूकुल्लाह भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह दा आम कानून ये वे जेड़े मेरे हक ने, मैं चाहवा रब चाहवा तो बख्श देवां, ना चाहवा तो ना बख्शा। लेकिन हकूक दे मामले दे अंदर अल्लाह दा आम कानून ये मैदाने माशर दे अंदर ओ मेरे बंदे हो, जदों तक मजलूम माफ़ नहीं करेगा, बोलो अल्लाह भी माफ़ नहीं करनगे। लिहाजा मैं तुहाडे सामने अज ना इन्हां दो हक्कां दे अंदरों मैं रखने ने तुहाडे सामने हकूकुल इबाद। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਨਾ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂकुल इबाद की फरिश्त एक बहुत लंबी है। जिस तरह माँ का हक है, बाप का हक है, औलाद का हक है, बहनों का हक है, भाइयों का हक है, बीवी का हक है, खामद का हक है, रिश्तेदारां दे हकूक ने, आम मुसलमानां दे हकूक ने, मुहल्लेदारां दे हकूक ने, फिर हमसायां दे हकूक ने। ये बड़ी एक लंबी फरिश्त है। इस मैं लंबी फरिश्त नूं भी ना मैं एवें एक जुमले के अंदर परो के तुहाडे सामने आसान करके मसला समझाना वा। बुनियादी तौर पर अगर वेखिया जाए ना हकूकुल इबाद के मामले अंदर, बुनियादी तौर पर अगर वेखिया जाए हकूकुल इबाद के मामले अंदर, तो हकूकुल इबाद का इंसान के नाल तिन्ना चीज़ों का ताल्लुक हुंदा है। वो तीन चीज़ां किहड़ियां ने? पहले नंबर ते जान है, पहले नंबर ते जान, दूसरे नंबर ते माल, तीसरे नंबर ते इज्जत। हकूकुल इबाद के मामले अंदर जदों बंदा फिसलेगा ना, किसी का हक मारेगा, हक खाएगा, किसी या तो उसकी जान का दुश्मन बनेगा, या उसका माल दबा जाएगा, या उसकी इज्जत नूं तार तार करेगा। यानी कि हकूकुल इबाद के मामले अंदर जिहड़ा बंदा इन्हां तिन्नां चीज़ों के उपर जिंदगी के उपर नज़र दौड़ांदा रहा ना, लो जी ओदियां जन्नत वालियां रावां बड़ियां आसान ने। रब ने रावां नूं आसान कर दिता है। उहदे वास्ते दीन समझण वास्ते अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी है। जिहड़ा बंदा इन्हां तिन्नां चीज़ों का ख्याल करदा है, और यह जिहड़ा मुआशरा है ना जिस अंदर असां रहने आ,
ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਹੁਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਵਜ਼ਨ ਬੜਾ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ੇਨ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। लिहाजा इन्हां तिन्नां चीज़ां दे उपर तुसां ते मैं गौर करनी है। और नबी पाक सल्लम दी जिंदगी दे जितने खुतबाते जुमा ने, जितनी जिंदगी दियां तकरीरां मेरे पैगंबर दियां ने ना, उन्होंने अगर उठा के वेखिया जाए ना, मैं हज्जतुल विदा, ए वेखो ना आ रहा अज, अल्लाह सानू भी बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमा दे। रसूले पाक सल्लम ने जिंदगी दे अंदर भला किन्ने को हज कीते ने पता किसी नू है? किन्ने हज कीते ने भला? एक हज कीता है। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लम का जिहड़ा एक हज सी वो आखिरी हज ही सी, मौका ही अल्लाह पाक ने रसूले पाक सल्लम नूं वो ही एक हज का दिता। रसूले पाक ने जिंदगी का एक हज ते आखिरी हज वो कीता है। रसूले पाक सल्लम 10 जुलहज्जा मिना का मौका है, सहाबा इकराम का जम घटा है। मेरे पैगंबर ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, एक तकरीर ते एक वाज ते एक नसीहत रखी है। उस वाज ते नसीहत का निचोड़ पता की सीगा? आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान सुनो ते तुहानू नबी पाक दा मैं खुतबा पढ़ के दसा ते जरा वेखिया जे नबी पाक ने अपने खुतबे अंदर। और मुहद्दिसीन ने ना नबी पाक दे इस खुतबे नू महफूज करके पता की लिखिया है? असासुल इस्लाम। असास कहते ने जड़ नू, बुनियाद नू, यानी कि अगर इस्लाम दी असास जड़ बुनियाद वेखनी होए ना, पैगंबर दा हज्जतुल विदा दा खुतबा पढ़ लिया करो। आखिर केड़ी एडी कीमती गल है मेरे पैगंबर ने जिहदे अंदर कीती है? केड़ा ऐसा मसला बयान कीता है हज्जतुल विदा दे मौके दे उपर? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद, ज़रा दरूद पाक पढ़ के सीने ठंड पा दियो, जनाबे मोहम्मद। भाई शाहद अगे हो जो, माशाल्लाह, कोई गल नहीं। तो कोई नींद शींद तो नहीं ना आ रही? हुण मैं जिहदे हल वेखा ना कोई अख बंद नज़र ना आए, मेरे हल वेखिया जे, तो नहीं तो मैं गल फिर रोक के किसी होर पासे टुर पैना। तो हुण तवज्जो मेरे वल करना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान नबूवत जो ऐलान फरमा दीजिए। सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, आओ नजरा रब दे कुरान दा पैगाम सुनो। तू दुनिया दे जेड़े कोने ते चला जाए, इस मौत ने आ करके रहना है। इस मौत दे आम तो पहले पहले हकूकुल इबाद दे मामले अंदर अपने आप नू पाक ते साफ कर ले, वरना कल क़यामत वाले दिन मैदाने माशर अंदर मामलात बड़े हसास दे सख्त हो जाएंगे। ना अपनी जुबान दे अंदरों किसे अपने
اپنے پیارے دی مسکراہٹ نو چھینیا کر، نہ اپنی زبان اندر اپنے پیسے پیارے دی خوشی نو غم اندر تبدیل کریا کر، نہ اپنی زبان دے تانے تے مینیاں دے نال تیرے گھر اندر تیرے نکاح اندر آن والی بیوی ہے نہ ایدی زندگی دی رونق نو برباد کریا کر۔ نوجوانوں اپنیاں زباناں دے نال اپنے والدین دیاں زندگیاں دے اندر کھنجر نہ ماریا کرو۔ اے نوجوانوں اپنیاں زباناں نو اپنے کنٹرول اندر رکھو، اس زبان نو پاک کرو، اس زبان نو صاف کرو، ورنہ معاملہ قبر دا حشر دا میدان معاشر اندر بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ اگر نہیں یقین تے آتے نو نبی پاک دا میں خطبہ پڑھ کے دسنا، میرے پیغمبر اس طرح صحابہ دے سامنے کھڑے نے، میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ دسو ہاں اج دا دن کیڑا دن نے سونے محبوب جی؟ تو اللہ تے او دا رسول بہتر جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اج دا دن قربانی دا دن نہیں جی سونے محبوب جی، اج دا دن تے قربانی دا دن نے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑی جگہ تے جڑے شہر اندر اساں کھڑے ہاں اے شہر کیڑا شہر ہے سونے محبوب جی آپ ہی بیان کر دے وہ۔ اے میرے صحابہ کیا اے شہر حرمت والا تے عزت والا نہیں؟ ہاں جی سونے محبوب جی بڑیاں عزتاں والا شہر ہے۔ اے مکہ المعظمہ بڑی شان تے عظمت والا بڑے مقام والا شہر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سن لو کائنات دے لوگو، جویں اج دا دن بڑی عظمت والا ہے، جویں اے شہر مکہ بڑی عظمت تے حرمت والا ہے، جویں اے شہر مکہ بڑی عزت تے احترام دے حامل اور احترام دے لائق ہے۔ سنو کائنات دے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ او کائنات دے لوگو جویں قربانی والا دن اے حجۃ الوداع والا دن نے، جویں کعبۃ اللہ اے مکہ المعظمہ بیت اللہ عزت والا ہے، او کائنات دے لوگو تواڈے آپس دے اندر رہن والے مسلمان پائی جڑے نے انہاں دا خون تواڈے واسطے ایویں عزت دے لائق ہے۔ ایک دوسرے دے اوپر کسے دا خون کرنا کسے دا قتل کر دینا حرام ہے، انج حرام ہے جویں کعبۃ اللہ دی عزت ہے، انج حرمت ہے جویں کعبۃ اللہ دی حرمت ہے۔ نہ کسے اپنے مسلمان پائی دا جان بوجھ کے قتل کرے، مسلمان پائی دا خون نہ ضائع کر دویں۔ وَأَمْوَالَكُمْ تے اس مسلمان پائی دا جڑا مال ہے او دی جڑی وراثت ہے او دے حق اندر جڑا مال آ گیا ہے او پیاریو او بھی تیرے اوپر انج حرام ہے، انج عزت کرنی ہے جویں کعبۃ اللہ دی عزت کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، اور ایک دوسرے دیاں عزتاں جیڑیاں نے انہاں دی حفاظت کریا جے، یہ نہیں کہنا میرے گھر دی عزت او عزت دوسرے گھر دی عزت نہیں۔ پیاریو اپنے دل دیاں سختیاں نو ذرا تھوڑا جہا نرمیاں اندر تبدیل کر۔ اگر تیری ماں دی عزت ہے تے او دی ماں دی عزت ہے، اگر تیرے گھر اندر بہنا نے اس گھر اندر بھی بہنا نے، اگر تیری چار دیواری اندر تیریاں ماں بہنا دی عزت برباد کرے ایویں تکلیف ہوندی ہے، اگر تو اپنے ہمسائے دی عزت نو برباد کرے اللہ دی قسمیں او دے دل نو بھی تکلیف پہنچ دی ہے۔ انج عزت کرنی ہے، انج مسلمان پائی دی عزت دا خیال کرنا ہے جویں کعبۃ اللہ دی عزت ہے، مکہ المعظمہ شہر دی عزت ہے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو تے ایمان تازہ کرو۔ میں پہلا اپنے موضوع دا پہلا حصہ کہ کسے دی جان دے اوپر حملہ کر دینا کسے دا خون کر دینا یہ دی تھوڑی جی وضاحت کر کے میں دوسرا مسئلہ بیان کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث روایت صحیح البخاری اندر، اس حدیث دے روایت دے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر لگ جائے گا، اے میدان معاشر سج جائے گا، اے ساری کائنات اللہ دے دربار دے اندر اکٹھی ہو جائے گی، ہر کوئی انتظار اندر ہوئے گا کدوں حساب دا وقت شروع ہوئے گا، اے جڑا سورج ایک میل دے برابر آ جائے گا، اے زمین جیڑی ہے تانبے دی بنا دیتی جائے گی، سر تو لے کے قدمہ تک جسم تے کوئی لباس نہیں ہوئے گا، تن تنہا ساری مخلوق ساری کائنات نو اللہ پاک اکٹھیاں کر لین گے تے لوگ انتظار دے اندر ہون گے، ہائے ہائے حساب تے شروع ہو جائے تے حساب شروع نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا جدو اینا لوگاں دے درمیان اس میری امت دے درمیان اللہ پاک انصاف دا ترازو رکھن گے، حقوق العباد دے معاملے اندر سب نالوں پہلے اللہ پاک نے حساب لینا ہے، حساب اے لینا ہے کسے نے جان بوجھ کے کسے دا قتل کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے۔ میدان معاشر اندر سب نالوں حقوق العباد دے معاملے اندر پہلا سوال اے ہونا ہے کسے مسلمان بھائی نو جان بوجھ کے قتل کیتا، شراب دے نشے اندر تو کے پسٹل 8-10-15 ہزار دا پا کے ایڈیاں بغیرتیاں تے بدماشیاں کردہ ہویا ایس نشے دے تو اندر آ کے اپنے مسلمان بھائی دا قتل کر دینا ہے۔ یاد رکھ اے دنیا دی 302 لگ جائے اینا عدالتاں کچہریاں اندروں اگر تیرے کول دولت ریال تے ڈالر دے کے پیسہ دے کے اگر تو قانون نو بدل سکتا ہے، یاد رکھ میدان معاشر والی عدالت نو نہ بھول۔ اگر میرا پیغام سرکاری میرے افسران دے کول بھائیاں کول اداریاں کول جائے، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا تیرے ہاتھ دے اندر قلم ہے اگر مثل لکھدا پہ ہیں ضمنی لکھدا پہ ہیں حق سچ ویکھ کے لکھ، اے نہ سمجھ کہ اس بندے نے قتل کر دیتا ہے ادھروں مال آ گیا دولت آ گئی ہے سارا کیس تے مقدمے دا رخ تے چہرہ مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اج اگر مظلوم دے نال نہیں کھڑے ہو گے یاد رکھنا کل قیامت والے دن معاملہ بڑا خطرے اندر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جان بوجھ کے جڑا بندہ کسی ایک نو قتل کر دے مار دے انجی ہے جویں پوری انسانیت دا اس بندے نے خون تے قتل کر چھڑے آئے۔ اینا قتل عام ہو گیا اینا قتل عام ہو گیا ایک دوسرے دی عزت دا کوئی حیا نہیں، اے نہیں سمجھدا کہ اینو میں گولی مار دیتی ایدہ میں قتل خون کر دیتا، ایدہ جنازہ جدو گھر دی چار دیواری دے اندر جائے گا دروازے اندر داخل ہوئے گا او ماں جوان ماں جوندے جی مر جائے گی، جوان گبرو پوت دا جنازہ تے میت ویکھ کے، او باپ گلیاں دے ککھاں دے نالوں ہولا ہو جائے گا جدو اس باپ نو اینا بڑھیاں ہتھاں تے کمبدیاں ہتھاں تے جوان پتر دا جنازہ چکنا پیا۔ خدا را کسے دا قتل نہ کر، معاشرے دے اندر سوشل میڈیا نے کتنے مقدمات کتنے کیس نے جڑے سوشل میڈیا نے عام تواڈے میریاں اکھاں دے سامنے کیتے نے، وجہ کی ہے کڑی ویاہ کے لیاندی ہے ساس نے مل کے نال گھر درانیاں جٹھانیاں نے مل کے نندا نے مل کے او دا قتل کر دیتا ہے اس بچی دا۔ ٹھیک ہے اگر کسے دے نال کوئی گلہ ہے شکوہ ہے او دے کولو علیحدگی اختیار کر لے جڑا اسلام کہندا ہے جڑا قانون کہندا ہے، اے کتھوں دا انصاف ہویا پھڑ کے او دا گلی چھری دے نال گلا کٹ دے او دی جان دا دشمن بن جائے۔ پورے حج دا میرے پیغمبر نے اساس تے جڑ تے بنیاد اے دسیے، او حاجیو سنو ذرا حج تے کر لینے عمرے تسا کر لینے، اللہ نے تواڈے حج تاں قبول کرنے نے اگر اے ایک دوسرے دے معاملات دے اندر اگر تسا جان دی حفاظت کرتے رہے اپنے معاشرے دے اندر رہندے ہویا لوگاں دے اندر۔ میرے پیارے بھائیو کسے مسلمان بھائی دے بارے ذہن اندر اے سوچیا جے بھی نہ کہ اس بندے نو میں مار دما، ایسا خیال نہ پیدا کرے جے۔ کعبۃ اللہ دی عزت ہے نا، ہر بندہ او دے بندہ یعنی کہ تھوکدا بھی نہیں، اگر پیر کردا ہے تے بندہ کہندا یار تو بے ادب ہے پیر نہ کر۔ اچھا کعبۃ اللہ دی عزت کرنا ہے، رسول پاک نے فرمایا مسلمان بھائی دی عزت اے دے نالوں بھی زیادہ ہے۔
ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹੱਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਪਾ ਲਈ ਕੋਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਠੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੀ ਰੱਬੀ। ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾ, ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਂਡੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਸਫਰ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਇੰਜਵਾਏ ਵੇ ਤੇਰੀ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਹੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰਾਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਜ਼ਰਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नाज़ल होने वाला कुरान, अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर इस मसले दी वजाहत कर छोड़ी है। सुनिए ज़रा कुरान पाक नु सुनिए। अल्लाह पाक फरमाते ने व मैं यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदा फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीना फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, सुनो अल्लाह पाक दे कुरान दा ऐलान, अल्लाह पाक दे कुरान दा फैसला। अल्लाह फरमांदे ने जिस बंदे ने जान बुझ के किसी मुसलमान दा खून कर दिता, अपने मुसलमान भाई नू या आम मुसलमान भाई नू ओनू मार दिता, ओदा कतल कर दिता, किसी अंदाज अंदर भी ओदा कतल कर दिता, अल्लाह फरमांदे ने फजज़ा कल क़यामत वाले दिन ओदा मैं बदला जड़ा रखे है। सुन ले जरा कन खोल के, ओ कातिलो सुनो जरा कन खोल के अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह फरमांदे ने जहन्नम जहन्नम, मैं रब ने ओदे वास्ते सिवाय जहन्नम तो कुछ नहीं तैयार कीता। कोई अल्लाह पाक ने रहम नहीं करना ऐसे बंदे दे ऊपर जिस बंदे ने जान बुझ के किसी दा कतल कर छड़े आए। फिर जहन्नम केड़ी जहन्नम खालिदा, उस जहन्नम दे अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। ये नहीं कि थोड़ी जी सजा पा के बाहर निकल आएगा। यार दुनिया दे ऊपर किसी दा जीना रहना हराम कर दिता है, अज तेरा आखिरत दे अंदर जहन्नम दे अंदर जीना अल्लाह पाक किन्ना दुश्वार कर देंगे। फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह फरमांदे ने मैं रब नू तेरे ते बड़ा ही गुस्सा है, बड़ियां नाराजगियां ने। अल्लाह कातल बंदे ते इना गुस्सा क्यों है? फरमाया जड़ा बंदा कतल करदा है, कतल करके सिर्फ एक बंदे दा कतल नहीं करदा। अगर कोई जवान पुत्र अपनी जॉब दे ऊपर जा रहे है, जांदियां होया रस्ते दे अंदर ओदा कतल कर दिता है, जिस वक्त ओ मैयत जेड़ी है घर दे अंदर आएगी, उस जवान पुत्र दी मैयत नू वेख के उस मां दा कतल हो जाएगा। उस जवान पुत्र दी मैयत नू वेख के वो बुढ़े बाप दा कतल हो जाएगा। उन्हां पैना दा कतल हो जाएगा जिन्हां पैना दा जवान वीर तू खोले आए। उन्हां वीरां दा कतल हो जाएगा जिन्हां वीरां दा तू सहारा खोले है। और तवज्जो करना, मैं जुमला दे लगा, ओ कातिलो गोली चलान तो पहले सोचिया करो। इहदे छोटे छोटे मासूम बच्चे ने, जदों मासूम बच्चियां दे सामने ए बाप दा चेहरा मैयत आएगी, इस मकतूल दा चेहरा छोटे छोटे बच्चियां दियां अखां दे सामने आएगा। बच्चे पुकारते रह जाएंगे, अब्बू अब्बू पुकारते रह जाएंगे। ओ जालिमा तेरे ते अल्लाह दा गजब हो गया है। अल्लाह नाराज क्यों है? जड़ा बंदा कतल करता है पूरी इंसानियत दा कतल करके रख देंदा है। फरमाया जहन्नम खालिदा, ओ जहन्नम जिदे अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून।
सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना। दौलत दे नशे ने ना बड़े बड़े लोगों नूं इस दौलत जिवें दौलत आउंदी गई है सीना ना तकब्बर दे नाल आकड़ आकड़ के तुरदा है। और तेरा मैं कतल कर दियांगा, तेनू मार दियांगा। ले मारन तो बाद अदालतां कचहरियां, और मैं निबड़ लांगा अदालतां कचहरियां अंदर, मेरे प्यो दी बड़ी विरासत है, 2 किले वेचने ने ते 1 कतल माफ हो जाना है। 1 किला वेचना है, 1 प्लाट वेचना है ते मैला केस जिहड़ा मेरे हक दे अंदर हो जाना है। ओ मुतकब्बरो, दुनिया दी दौलत दे नशे अंदर आके अपने मुसलमान भाइयों नू जीना दुश्वार करने वाले हो। ए सीना कड़ कड़ के चलना है। मैं सवाल करना, हामान किथे गया, करून किथे गया, फिरौन किथे गया? उन्हां कोल बड़ियां दौलतां सीगियां, ओ दौलतां मिल गईयां मट्टी दे अंदर। उन्हां कोल बड़े कद सन, ओ कद मिल गए मट्टी दे अंदर। उन्हां कोल बड़ियां जवानियां सन, ओ जवानियां मिल गईयां, ओ आकड़ा मिल गईयां। तकब्बर ते गरूर अल्लाह पाक ने मट्टी दे नाल मट्टी बना के रख के कायनात दे लोगां नू पैगाम दे दिता है। अगर एडे एडे उचियां गर्दनां वाले ते दौलतां वाले मैं रब ने मट्टी नाल मट्टी कर दिती है। ऐ इंसान अपने अंदरों तकब्बर कढ दे, मुसलमान भाई दे नाल मिठे अंदाज दे नाल, सोहने अंदाज दे नाल गल करन दा अपने आप नू आदी बना ले। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमान दी मुसलमान इज्जत करनी शुरू कर दे, उस मुआशरे दे अंदर फुल्लां जैसा गुलदस्ता ते खुशबू रब मैं पैदा कर देवांगा। सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता दौलत दे नशे बर्बाद तेनू। नौजवाना सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तैनो। तेरी दौलत आराम ना लैन देंदे, भुलिया कबर दा सख्त अजाब तैनो। मन रब्बू का कहन गे मार गुरजा, मन रब्बू का कहन गे मार गुरजा। अगो आमना नहीं जवाब तैनो, फिर रोएगा वेख के अमल नामा, फिर रोएगा वेख के अमल नामा। देना पएगा जदों हिसाब तैनो, जो माल कमा आया इथे छड़ जाना। जदों वजिया अजल दा तीर तैनो, नहला के कफन फिर दे देना। ऐ तेरी औकात, ऐ तेरी आखरत, ऐ तेरा सब कुछ, ऐ तेरे दौलत, ऐ तेरा बैंक बैलेंस। ओ जद नहला के कफन फिर दे देना। हथी टोरन गे मां प्यो वीर तैनो, हथी टोरन गे मां प्यो वीर तैनो। ओ जेड़े मापे वेख के जिंदगी दा एक एक साह लैंदे सन, अज ए मापे अपने हत्थां दे नाल औलादां दियां कबरां पे कटदे ने, अपने हत्थां अंदरों टोर रहे ने। हथी टोरन गे मां प्यो वीर तैनो। अज तैयारी आखरत दी कर बंदे, अज तैयारी आखरत दी कर बंदे। जिंदगी दित्ती रब कदीर तैनू। अल्लाह पाक सानू आखरत नू वेख के उदी तैयारी करदियां होया अल्लाह सानू एक दूसरे दे नाल मामलात दे अंदर बराबरी, मामलात दे अंदर बेहतरी लियान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। सब नालों पहली बात है हकूकुल इबाद दे मामले अंदर जान बुझ के किसी दा कत्ल करना, जान बुझ के कत्ल करना, कत्ल नहीं करना। और दूसरा मसला हकूकुल इबाद दे मामले दे अंदर दूसरे नंबर ते मुसलमान भाई दे माल दी इंज इज्जत करनी है, इंज हिफाजत करनी है जिवें काबातुल्लाह दी इज्जत तेरे दिल अंदर है, तेरे मुसलमान भाई दी इज्जत इंज है, मुसलमान भाई दे माल दी इज्जत भी तेरे दिल अंदर इसे तरह होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी अंदर बड़े बड़े गुनेगारां दे जनाजे पढ़ा
छोड़े ने, बड़े बड़े गुनेगार पैगंबर दे सामने ले आए, लियांदे गए ने। मेरे पैगंबर ने जनाजा पड़ा छोड़े आए। एक जनाजा अंसार दे एक जवान दा जनाजा मेरे पैगंबर दे सामने ले आंदा गया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा तुसा जनाजा पढ़ लवो, मैं रब दा पैगंबर एदा जनाजा नहीं पढ़ावांगा, मैं रब दा पैगंबर एदा जनाजा नहीं पढ़ांगा। सहाबा इकराम दे रोंगटे खड़े हो गए। महबूब जी की वजह है। आपने फरमाया ए जदों जिंदा सी इनू कर्ज लैन दी आदत सी, इन्हें कर्ज ले आए ते कर्ज अपने मुसलमान भाई नू वापस कोई नहीं कीता। ओ जेड़ा बंदा कर्ज लैके वापस नहीं करदा, मैं रब दे पैगंबर दे सामने ऐसा जनाजा ना लेके आया करो। सहाबा इकराम बड़े परेशान ते हैरान हो गए, यार कर्ज लेना इतना बड़ा जुर्म हो गया है। आपने फरमाया नहीं कर्ज लेना जुर्म नहीं, कर्ज लेना जायज है, लेकिन मुसलमान भाई कोलों कर्ज लैके उधारे पैसे लैके उधारा सौदा लैके उधारी चीज लैन तो बाद उन्होंने वापस ना करना इतना बड़ा जुर्म है। उस वक्त तक उस बंदे दा मैं जनाजा नहीं पढ़ावांगा जब तक उस बंदे दा कोई कर्ज ना उतार दवे। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब खड़े ने, अर्ज करदे ने महबूब सोनिया एदा कर्ज उतारन दी मैं जिम्मेदारी लेना वा। आपने फरमाया अबू कतादा एदा कर्ज उतार देगा? जी महबूब जी कर्ज उतार दवांगा। अबू कतादा ने जिम्मेदारी ली है। मेरे पैगंबर ने जनाजा पढ़ा के ऐलान कर दिता है कायनात दे लोगो पहले नंबर ते कर्ज लैन तो बचो। अगर जरूरत पै जाए लेकिन उन्हां को कर्ज लवो जिन्नी तुहाडे को वापस लुटान दी हिम्मत मौजूद है। कर्ज लैना जुर्म नहीं, कर्ज लैना नजायज़ नहीं। बाज़ बंदियां दी भाई तारक पता की नीयत हुंदी है, वो पता की करते हैं कर्ज मैं हौली जी लै ला, नीयत ये वे मैं दब लवांगा इन्हें मेरा की कर लेना। बंदा पैसे देंदा है, जदों देंदा है ना उदों बादशाह हुंदा है। हाजी मुबारक साहब जदों पैसे देंदा है ना, लैन वाला जिहड़ा बंदा हुंदा है ना उस टाइम वो फकीर बनिया हुंदा है, वो पैसे दे छड़दा। जदों हत्थ अंदर आउंदे ने जेब च पाउंदा है, चौधरी साहब हाजी साहब सलाम अलैकुम आओ गया। तो जदों यकम आई है ना, पहली आई यार मेरे को बन नहीं सके, दूसरी पहली, तीसरी पहली, चौथी पहली, वो खोरे किन्नियां को पहलियां लंघ जांदियां ने, किन्ने को हफ्ते लंघ जांदे ने, किन्नियां शामां ते सवेरा लंघ जांदियां ने, मंग मंग के थक जांदा है। आखिरकार ये जड़ा देन वाला बादशाह सी ये फकीर बन के दरवाजे ते चक्कर मारदा है, दरवाज़ा खड़काउंदा है, फिर हार अक के उहदा नंबर मिलाउंदा है। तो जदों नंबर मिलाउंदा है वो नंबर भी ब्लैक लिस्ट सुट छड्डदा है। लै भी मैं तेरा काल क्यों सुना, मेरी के काल सुननी गवारा नहीं करता, सामने आउना गवारा नहीं करता। फिर सीना तान तान के कहंदा है लै नहीं मैं देने आ, जे ले जाते तो लै ला, जो हुंदा ही करना कर ले। वो अगला मजबूर है यार मैं गल पवां किहड़े पासे जावां। रसूले पाक ने फरमाया एक दूसरे का एहसास करया करो, कर्ज दिया लिया करो मुसलमान भाइयों नो, लेकिन एहसास ये जड़ा एतमाद है खत्म कर दिता है साडे हाजियां ने, साडे नमाजियां ने, मुसलमान भाइयों ने। बाबा जी कहते ने गट्टू अंदर पा के मैं थले जमीन च दब देवांगा, वो पैसे चूहे खा जान भावें सियों खा जाए, लेकिन इस बंदे नूं पैसे नहीं देने। वजह की है, इन्हें इतमाद उठाया होया, इतमाद तोड़े है। गड्डियां दे अंदर अक्सर जाईदा है, बंदा लिफ्ट दे देंदा भाई जाहद भी चल आ जा मेरे नाल बह जा, लेकिन हुण बंदा छेती लिफ्ट नहीं देंदा। वजह की है, इनू पिछे बिठा लिया तो मेरिया जेबां दी खैर कोई नहीं, क्योंकि मुसलमान जो होया जदों असां बाजार अंदर सफ़र ते निकलने आ, जिस वक्त कूलर पे होंदे ना, कूलर दे नाल एक संगली लगी होंदी है ते नाल गिलास पिया होंदा है। संगली बोल बोल के कहंदी है ख्याल ना कदम रखी है मुसलमाना दा मुल्क है। एक गिलास की हिफाजत वास्ते सानू संगलियां पाउनियां पैंदियां ने। चंगा भला समझदार बंदा है, नमाज पढ़ के वापस जाता है, जुत्ती चुक के लै जाता है। की औकात एक जुत्ती दी, की औकात इन्हां रुपइयां दी। अल्लाह दे बंदे एडा हकूक वाले इबादत दे मामले अंदर तू गिर गए हैं, एडा गिर गए हैं, एडा गिर गए हैं। 1 लाख रुपये की चीज़ भी अगर किसी जगह ते रह जाए तेनू हक हासिल नहीं, चुक के अपने कब्जे अंदर इस्तेमाल अंदर लैके आए, क्योंकि तेरे वास्ते हराम है वो चीज़, क्योंकि तेरे मुसलमान भाई की विरासत है, उन्होंने वापस लुटाना तेरे ते फर्ज और लाजम जरूरी है।
ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਛੱਡਣਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭੁਰਿਆ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਭੁਰਿਆ, ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੰਨ ਕਟਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ, ਆਹੇ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ, ਐਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਐਬ ਵੇਖ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਐਬ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਐਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਬ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਈ ਕਟਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 100 ਕਟਾ ਕਰ ਲੈ, 100 ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਫਤਵੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ तेरे कोल पैसा भी सी, जायदाद भी सी, अपने मुसलमान भाइयों को उधार माल चुक लिया, लेकिन देना वापस लुटाना पसंद नहीं किया। की फायदा है उस कुर्बानियां दा? फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हर नमाज दे अंदर कुछ दुआवां कीता करते सन। एक दुआ हर नमाज दे अंदर लाजमी करया करते सन। मेरे पैगंबर जदों आखिरी तशहुद दे अंदर बैठ जाते, मेरे पैगंबर पढ़िया करते सन अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम। ए अल्लाह सोनिया मैं पनाह मंगना वा गुनाह दे कोलों, मैं पनाह मंगना वा करज दे कोलों। किसे सवाल कीता महबूब जी करज दे कोलों इन्नी पनाह क्यों मंगदे हो? आपने फरमाया मेरे प्यारे बंदा करज दे चुक लैंदा है जदों वापस ना लुटान दी हिम्मत होए। बंदा सब नालों पहला गुनाह की करदा है? झूठ बोलना शुरू कर देंदा है, वादा खिलाफियां करनियां शुरू कर देंदा है, गल गल ते झूठ मारदा है, हत्ता के इंसान अपनी इज्जत बर्बाद कर बैठा है, अपने किरदार नूं मजरूह कर लैंदा है। अल्लाह मैं रब दा पैगंबर हो के पनाह मंग रहा वां करज दे कोलों। प्यारे हो अगर करज सिर ते चढ़ गए ने, खुदा दा वास्ता है मकरो जिन्हां दे कोलों करज चुके ने, अगर अल्लाह ने हिम्मत दिती है ओदे करज इज्जत दे नाल वापस कर देवो। अगर उधार किसे कोलों माल चुके है, खुदा रा अल्लाह दे कोलों डरदियां होया, अपनी आखिरत ते आकबत नूं बेहतर करदियां होया ओदा करज ओदा पैसा ओनू वापस लुटा देवो। ना ना ना, कल क़यामत वाले दिन मुआमला बड़ा खतरे अंदर होएगा, कल क़यामत वाले दिन मुआमला बड़ा सख्त होएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मासम वल मगरम। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा ए जड़ी हदीस सुना लगा, जरा तवज्जो नाल सुनना, शायद है हदीस सुन के तेरी मेरी जिंदगी दे अंदर कोई इनकलाब पैदा हो जाए। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने असा खैबर दी जंग दे वक्त नबी पाक दे नाल गए हाँ, पूरा काफला लैके खैबर दे अंदर अल्लाह पाक ने फतह अता कर छोड़ी है। साडे हत्थां दे अंदर काफरां ते यहूदियां दा बड़ा माल आया है, माले गनीमत इकट्ठा कीता है, ओदे अंदर ना सोना पाया है ना चांदी पाई है। सोने और चांदी तो इलावा बहुत कीमती कपड़ा ते लिबास और खान वालियां चीज़ां काफ़ी राशन साडे कब्जे अंदर आ गया है। असा और
ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਚਾਵਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? महबूब जी बड़ी इज्जत वाली ते शान वाली मौत पा गया है और जनता दे अंदर नहा रहा होएगा ते बड़ियां अल्लाह दियां नेमतां दे मज़े लै रहा होएगा। आपने फरमाया ना मेरे सहाबा बस करो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अल्लाह पाक ने मैनू दिखाया है, साढ़े पर्दे हटा के दिखाया है, ये मेरा प्यारा शहीद हो गया है। अल्लाह पाक ने जहन्नम दी एक अग दी चादर बना के इस मेरे प्यारे दे ऊपर पा छड़ी है। महबूब जी शहादत दी मौत पा के ते जहन्नम दी अग पई दे ते बल दी है। आपने फरमाया मेरे प्यारे जड़ा खैबर अंदरों माल इकट्ठा होया ही वो माले गनीमत दे अंदरों एक चादर बगैर इजाजत तो इन्हें अपनी वास्ते कढ़ लई, अपने इस्तेमाल वास्ते कढ़ लई। वो हकूकुल इबाद दा मामला अल्लाह पाक नू इन्ना गुस्सा आया, इन्ना गुस्सा आया, नबी पाक दा गुलाम है शहीद भी हो गया, मैदाने जिहाद अंदर लड़िया भी है। अल्लाह पाक नू इन्ना गुस्सा आया, अल्लाह पाक ने वो चादर जड़ी है जहन्नम दी अग दी बना के उस बंदे ते पा छड़ी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਅੰਦਰ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਤਰੋਤਾ ਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ महबूब जी बगैर इजाजत तो इस माले गनीमत चो दो रस्सियां ते दो तस्मे मैं भी गलती नाल चुक ले सन, वापस ले लो, अल्लाह दी रज़ा वास्ते मैं तौबा करना वा। प्यारिओ इत्थे ते एक एक मुरब्बे ते ज़मीन ते कब्जा करके बैठे ने, करोड़ करोड़ रुपया अपने मुसलमान भाई दा मार के फिर भी नमाज़ां पढ़ी जांदा है, हज कीती जांदा है, ज़कातां दित्ती जांदा है, सहरियां ते इफ्तारियां करी ते कराई जांदा है, फिर भी हाजी है, फिर भी नमाजी है, फिर भी इहदे नालों वड्डा दीन दा ठेकेदार कोई नहीं। वो एक दो तस्मे जेड़े ने वो जहन्नम जान दा सबब ते जरिया बन सकते ने। ऐ प्यारे तू अपने अपने प्यारियां दा माल लैके कब्जा करके बैठे, बतला तेरी आखरत दा अंजाम की होएगा। हजरात अपनी आखरत नू संवारन वास्ते हकूकुल इबाद दे मामले दे अंदर वो कतल दा मामला होए, वो इज्जत दा मामला होए, वो माल दा मामला होए, अपने इन मामलात दे अंदर अपने आप नू पाक कर लो, साफ कर लो। अल्लाह ताला सानू हकूकुल इबाद दे मामले अंदर पाक साफ होने दी तौफीक अता फरमाए। अच्छा ये भी बंदे गल करते हैं कारी साहब एक बंदा कर्जा चुक लेंदा है, चलो हो गया जो होना सी, उस बंदे को देन दी हिम्मत नहीं, वो की करे? जिस बंदे को देन दी हिम्मत नहीं वो की करे? सब नालों पहली गल है वो नीयत रखे देन दी, ये ना वेखे मेरा कारोबार नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं कित्थों देवांगा। आपने फरमाया नीयत रखे, नीयत रख के कर्जा ले तो नीयत रखे मैं वापस करना ही करना है। जो बंदे की नीयत ही भैड़ी है मैं देना ही कोई नहीं, फिर वो दुआ कबूल नहीं होंदी, वो रावां आसान नहीं होंदियां। आपने फरमाया नीयत रख लवे देन दी, अगर कर्ज नहीं दिता जाता अल्लाह पाक रावां नूं आसान करदिया होया ऐसे असबाब पैदा करेगा, अल्लाह अपने गैब दे खजानिਆਂ चों ਉਹਦੇ कर्जे उतारन दी ਉਹਨੂੰ कर्जे उतारन दी तौफीक अता फरमा देगा। अच्छा अगर बंदे दे कर्जा चढ़ गया है ना, मैं एक तुहानूं वजीफा दसन लगा आखिर ते, यह वजीफा ज़रा नोट कर लिया जी। यह वजीफा वो वजीफा है जिहड़ा वजीफा मैं पढ़ना दिन रात पढ़ना, इस वजीफे दे नाल मैं अल्लाह दी कसमें आसमान तो उतरदियां होईयां बरकतां इन्हां गुनहगार अखां दे नाल वेखियां ने। मैनू जदों दुख आया परेशानी आई है, यह जिहड़ा वजीफा है ना इनू मैं पढ़ना शुरू कर दिता है। अल्लाह ने कर्ज उतारन दी तौफीक दे दी है,
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਧਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਧਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਵਨ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਪੈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂ, ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਔਲਾਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਧੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। لا حول ولا قوة إلا بالله آخر دعوانا الحمد لله رب